હવે રામલલાની ત્રીજી મૂર્તિની તસવીર સામે આવી, જેનું નિર્માણ તો થયું પણ ગર્ભગૃહમાં સ્થાપિત કરવામાં તેની પસંદગી કરવામાં નથી આવી। આ તસવીર પણ શ્યામ વણી છે। આ મૂર્તિમાં 5 વર્ષ જૂના રામલલાની તસવીર પણ જોવા મળે છે। આ 51 ઇંચની પ્રતિમા પણ કાળા પથ્થરની બનેલી છે, જેને કૃષ્ણ શિલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। हमने पण कही दईए कि गर्भगृह रामललानी प्रतिमा स्थापित करवा माटे 3 मूर्तिओ बनावामां आवी हती, जेमां स्क्रीन पर देखाती पहली तस्वीर गर्भगृह में स्थापित ए रामललानी छे, ज्यारे बीजी मूर्तिना चित्रमां जोवा मळे छे के ते सफेद रंगनी छे। आमां भगवान रामना चरणोमां हनुमानजी पण बिराजमान छे, ज्यारे चारे बाजू भगवान विष्णुना अवतार बनावामां आव्या छे। ज्यारे छेल्ली तस्वीर गणेश भट्ट द्वारा बनावायेली श्याम शिला निर्मित मूर्ति है, जेमां श्री रामनु बाळ स्वरूप दर्शाववामां आव्युं छे। महत्वनुं छे के मैसूरना प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज द्वारा कृष्ण शिला पर बनेली मूर्ति मंदिरना गर्भगृहमां स्थापित करवामां आवी। 3 अरब वर्ष जूनी शिला पर आ मूर्तिने कंडारवामां आवी अने आ मूर्तिनी दिव्यता अपार छे। हवे बाकीनी 2 मूर्तिओ मंदिर परिसरमां अन्य स्थळोए मूकवामां आवशे।